تونس على كيفنا، عسى ومرحبا بكم. موعدكم اليوم اللي استانستوا به في علاقه بالسياحه البديله والمستدامه في تونس. اليوم في نقطه خارجيه، ماناش كما العاده في الاستوديو. نحكيو اليوم من ام اس بي اس ام يو، باش نحكيو على دبلوم جديد، اوبورتونيتي جديده زاده بور لي ستوديون اللي يحبوا كي فول سو فورمي في التوريزم اون جينيرال. باش نحكيو من بعد نشوفوا في علاقه بالسياحه المستدامه شو نجموا دبلوم شو نجم يقدم. اليوم معايا مدام سناء ميلادي، enseignante et directrice des programmes à la MSB. مرحبا بك مدام. عايشك يفضلك، ميرسي. مرحبا، شكرا لكم على الاستضافه. احنا اليوم بحذاكم باش نحكيو على MSB، باش نحكيو على هالدبلوم جديد avec en collaboration avec Institut Les Roches, institution de renommée internationale في السيكتور نتاع التوريزم. قبل ما نحكيو على هالبارتناريا هذايا، ماذا بيا كان نحكيو شويه على MSB ساعه et l'orientation نتاع MSB vers ce nouveau diplôme هذايا اللي هو باش يحل des horizons جدد pour les étudiants اللي يحبوا يعملوا فورماسيون في السياحه. Voilà. En fait, donc هي la MSB معروفة les programmes نتاعها qui sont accrédités à l'échelle internationale. Donc احنا بدينا avec une licence en management et des masters en management aussi. Ensuite, il y a eu le développement de notre école d'ingénieurs اللي ولينا on offre aussi un cycle ingénieur. بشوية بشوية ولينا في les doubles diplômes من les diplômes المعروفين عندنا هما le diplôme ingénieur manager اللي هو c'est l'école d'ingénieur METEC qui l'offre avec HEC Montréal. Donc عملنا les partenariats avec des universités de renommée dans le monde باش نخليو nos étudiants les étudiants de la MSB ou de METEC bénéficient de l'expérience nationale et internationale. حسب رايك مدام l'importance d'avoir cette double diplomation ولا هالبارتناريا هذيا par rapport اولا النيفو تاع la formation le diplôme، ثانيا زاد la crédibilité entre guillemets. نعرفوا نحن enseignement privé في تونس بصفه عامه فيه برشا ما يتحكي، لكن فما دي انستيتيوشن اللي معروفين وعندهم سمعتهم كيما ام اس بي بيان سور. ماذا بيا كان نعرف هالشوا هذايا vers des partenaires، est-ce que c'est purement par rapport à la qualité de la formation ou les pour la visibilité, la réputation internationale aussi? Voilà. Donc déjà ce qu'il faut savoir les partenaires qui sont à l'international, management on discute avec eux dans le cadre de collaboration pour offrir des programmes conjoints. ما نجمنا نعملوها الحكايه لما احنا ولينا اكريديتي، خاطر هو encore une fois pour eux راهو c'est l'enseignement privé، est-ce que شنو هو la valeur نتاعو وكل شيء. Donc avec les accréditations qu'on a eu كي تمشي انت لا HEC Montréal، كي تمشي EM Normandie، كي تمشي الهالت، كي تمشي برشا عندنا des partenaires un peu partout dans le monde كي تولي تحكي معاه d'égal à égal، d'accord. Et donc ولات une stratégie عندنا اللي une fois on a eu nos accréditations توا قاعدين on vise des institutions un peu partout dans le monde اللي هما معروفين واللي احنا اليوم نجموا on développe avec elles des partenariats. واضح. Le diplôme c'est un bachelor en hospitality management avec les Roches. Tout à fait. Le choix bachelor احنا الجارغون تاعنا احنا في l'enseignement supérieur في تونس كي نقولوا bachelor، est-ce que c'est l'équivalent d'un master, un master professionnel, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une licence. Licence احنا معناتها في تونس on suit le système européen, donc c'est une licence un bac plus 3. هما الغادي c'est l'équivalent d'un bac plus 4، d'accord. Donc c'est pour des bacheliers مازالوا كيخذاو الباك نتاعهم. علاش البوزيشنمون هذايا؟ معناتها احنا توا قايل عندنا l'école de management نتاعنا، عندنا l'école d'ingénieur. اليوم ما نعرفش كان لاحظتوها مي لو كونسوماتور ما عادش يلوج على ان برودوي ولا ان سيرفيس، داكور، يلوج على اون اكسبيريونس، تجربه، دي سوفونير، داكور، حاجه اللي تقعد في الميموار نتاعو، داكور. احنا بلادنا فيها متوفر فيها كل شيء تبارك الله، الطبيعه معناتها les ressources الكل موجودين، داكور. نحبوا à travers cette formation اللي احنا اخترنا باش نعملوها avec l'école Les Roches اللي هي une école de renommée dans le monde dans l'hospitality management. كي نقولوا l'hospitality c'est pas uniquement l'hôtellerie، c'est pas le tourisme، ça englobe le luxe, le service. Donc علاش خدمنا عليها هذايا؟ c'est pour préparer des étudiants اللي باش يقراو في تونس وباش يقراو في لي روش اللي هي لي روش موجوده في اسبانيا وفي سويسرا، داكور. ils vont acquérir l'expérience des professionnels du domaine في تونس كالطابع التونسي اللي احنا بيدنا نحبوا نبعثوه لبرا، ويتعلموا زاده منهم هما من الاكسبيريونس نتاعهم ولا كاليتي دو سيرفيس، داكور. دونك سكون فو فير سي نطلعوا des étudiants اللي هما عندهم ils sont capables d'apporter une vision différente du management hôtelier, d'accord. Et ils sont prêts à révolutionner l'expérience client. Les clients
étudiant اللي يجي لتونس يعيش ما نعرفش هكا جمعه حتى نهار حتى دقيقه يقول كل مومون اللي عشته هذاك في تونس ما ننساهش. فوالا نختم معك مدام une dernière question. اليوم سي لو لونسمون نتاع الدبلوم هذا باش نعرفوا به اي بور لي جورناليست اي بور لي بارون بور لي étudiants لي enseignants اوسي. شنو النجم اليوم انت ان طونك البوزيشنمون نتاعك ان طونك enseignante et directrice في ام اس بي، شنو الميساج اللي نحبوا نوصلوه اليوم بور لي فيتور étudiants اللي نجم يكونوا concernés ou passionnés بالدبلوم هذا؟ Voilà. Le message, c'est que c'est un diplôme qui a beaucoup de débouchés, que ce soit le domaine hôtelier, le tourisme, mais aussi dans tout ce qui est secteur du luxe, de l'aviation. Les étudiants qui sont diplômés mais les roches, mais uniquement dans l'hôtellerie. D'accord. Le message que je transmets aux étudiants, aux futurs étudiants, c'est qu'on compte beaucoup sur eux. D'accord. C'est une génération très créative, عندهم برشا أفكار باش ما نقولش ينهضوا بالبلاد خاطر تبارك الله فما الكفاءات فوالا فما الكفاءات الكل مي ils sont créatifs ينجموا يلقاو دي ايدي نتاع كيفاش يردوا البلاد une destination كيما في المغرب زارت الحكايه زاده احنا زاده لازمنا نكونوا هكاك. واضح مدام سلام يعطيك الصحه. نخليك جوست ان بتي مود لا فان افون دو باسي مدام غزلان. دونك كان تحب تضيف حاجه؟ حاجه اخرى اللي معناتها ça doit être aussi du management responsable. معناتها نحبوا l'étudiant effectivement يكون عنده une audace entrepreneuriale et créative باش il développe, ça peut être des nouvelles maisons d'hôtes, de nouvelles expériences, d'accord, mais avec la responsabilité du manager اللي هو يحافظ على بلاده ويحافظ على les ressources نتاع بلاده et avec une éthique اللي هي importante aujourd'hui. Merci beaucoup madame. يعطيك الصحة مدام سنة ميلادي enseignante et directrice des programmes à la MSB. شكرا لك. يعطيك الصحة. شكرا لك. بالتوفيق إن شاء الله. عايشك. مواصلين مع ام اس بي في نقطة خارجية اليوم. مواصلين نحكيو على لو نيفو ديبلوم لانسي بار ام اس بي اس ام يو en collaboration avec Institut Les Roches. نحكيو على ان باشلور اون هوسبيتاليتي مانجمنت كنا حكينا عليه مع مدام سالم ميلادي قبيله شوية. باش نكمل نحكي مع مدام غزلان الهرابلي. Alors, Madame Ghezlaine, c'est les Roches ambassadeur et conseillère en éducation pour le groupe Sommet Éducation. Marhaba bik, Madame. Merci, Monsieur. Marhaba, Madame. Donc, avant de parler de ce nouveau diplôme, نحكيو شوية على l'Institut Les Roches. Alors, pour présenter un peu les Roches, les ما يعرفوش, donc un peu شنية les Roches comme institution, هي de renommée internationale, لكن juste pour avoir une idée. Très bien. Donc, Les Roches appartient au groupe Sommet Éducation, qui est en fait un groupe spécialisé dans tout ce qui est hospitality management et culinary management. Qu'est-ce que c'est hospitality management? C'est pas l'hospitalité en français, mais c'est plutôt l'économie de l'expérience, c'est-à-dire comment délivrer un service d'excellence, comment évoluer dans les différents univers comme l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, etc. Tout ce qui est culinaire, tout ce qui est hospitality, donc nous avons les écoles Les Roches et les écoles Glion. Il y en a deux des Roches et deux de Glion. Et pour tout ce qui est culinaire, on a École Ducasse, située en France, du grand chef Alain Ducasse, dont voilà, le groupe Sommet Éducation est aussi actionnaire. شكرا لك مدام. دونك جوست بور هكا ترادوير ان بو الجروب سومي ايدوكاسيون فيه برشا في برشا اماكن في اوروبا من سويسرا اسبانيا فرنسا افيك دي ديبلوم مختلفين في المطاعم في الفندقه في برشا اختصاصات. وانستيتيو لي روش هي انستيتيو معروفه بكدا دون سو سونس. ومن هنا جات الفكره يمكن ام اس بي ام اس ام يو باش تكون عندهم بارتناريا مع لي روش. الوغ بوركوا ام اس بي؟ MSB, avant tout, c'est une école d'excellence en Tunisie. Donc, c'est une école qui est parmi les meilleures en Tunisie. Donc, nous sommes très intéressés dans ce partenariat par la qualité de ses élèves, notamment. On a pu identifier que des élèves venant de cette université spécifiquement étaient intéressés par nos formations. Du coup, ça nous a permis vraiment d'aiguillonner et de proposer aussi à l'institution, pourquoi pas faire un partenariat ensemble. D'accord, merci beaucoup madame. Donc, madame Ghezlaine,
غزلان اكدت انه الشوا انه الانستيتيو ام اس بي جاء انه الانستيتيو معروفه في تونس وعندها سمعه طيبه في التكوين، هذاك علاش وهما لي بارتنيريا نتاعهم ما يعملوهمش مع اي مؤسسه. دونك الشوا جاي على اساس انه المؤسسه هذه اللي تقدم فيه في التكوين وفي التعليم العالي في تونس بصفه عامه. Alors, par rapport à ce bachelor en hospitality management, alors nous le concept de la rubrique, il est basé sur les nouveaux modèles qu'on propose en termes de tourisme alternatif et tourisme durable. Alors, vous avez parlé de l'économie de l'expérience, donc on est plein dedans, je crois. Qu'est-ce que vous proposez comme formation aux étudiants qui sont dans cette optique d'avoir une formation adaptée à ces nouveaux paradigmes lorsqu'on parle de tourisme durable, alternatif. Alors, qu'est-ce qu'on propose aux étudiants réellement en termes de qualité de formation? Alors, les élèves auront le choix à la fin de leur parcours, donc durant la dernière année d'études, 2 semestres consécutifs d'études, de faire le choix en différentes spécialisations. Donc, le développement durable est un choix de spécialisation parce que l'école Les Roches est en connexion permanente avec l'industrie. De l'expérience. Et donc, on est à l'écoute de la demande des futurs employeurs. Parce que bien évidemment, la finalité des études, c'est de trouver un emploi. Donc, afin de pourvoir aux besoins de l'industrie, on a détecté que l'avenir était basé justement sur des élèves qui comprennent comment préserver l'environnement, tout en développant des hôtels avec des niveaux bien sûr d'excellence. D'accord. Donc اللي قالته مدام غزلان انه التكوين يرتكز بالاساس على تقديم تكوين مختلف، تكوين جديد اللي هو الكل بازي على النماذج المستدامه للسياحه، وحكيت برشا زاد على اقتصاد التجربه ولا صناعه التجربه، واللي هي اهم حاجه اللي تميز هالتجربه هذه وهالدبلوم هذايا اللي باش يكون ان شاء الله en partenariat مع ام اس بي. Donc juste pour un mot de la fin, s'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce bachelor, par rapport à ce partenariat, qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, on est ravis d'abord d'être ici et de lancer ce partenariat, bien évidemment. On pense qu'il y aura vraiment un intérêt vif de la part des Tunisiens, mais pas que, de toute l'Afrique ensemble, puisque aujourd'hui on parle d'Afrique plus que de chaque pays. Je pense aussi que ça va venir complémenter peut-être aussi l'offre que nous avons actuellement en Tunisie. Et avec ce partenariat 2+2, cela permettra aussi aux élèves de rester chez eux les 2 premières années, puis enfin de partir ou en Suisse ou en Espagne où nous avons le campus Les Roches et d'avoir une expérience à l'international, ce qui est très important dans ce domaine précisément. D'accord. Merci madame. Donc juste باش نحاوصل مدام غزلان قالت انه اللي اكثر حاجه لازم يتمتعوا بها الطلبه في الفورماسيون هذه انهم عندهم ساعه فرص باش يكونوا عندهم تربصات في تونس بيان سور، وبعد تونس في اسبانيا في سويسرا اي ان بو بارتو في اوروبا اسونسيلمون، خاطر الانستيتيو لي روش موجوده في برشا بلايص في اوروبا ابار لا سويس اي الاسباني، وفما زاده برشا خدمات اللي ينجموا يتعلموهم في علاقه بهاللي موديل جدد اللي حكينا عليهم قبيله على اقتصاد التجربه او صناعه التجربه في السياحه، وهذا كله في علاقه بالسياحه البديله والسياحه المستدامه اللي نحبوا اون فو لانستوري في تونس و ان بو بارتو دون الموند. مدام غزلان ميرسي بوكو. ميرسي ا فو. سيتي ان بليزير دو فو ريسيفوار. ميرسي ا فو. ميرسي مدام يعيشك، يعطيكم الصحه انتم تابعتونا، احنا موعدنا غدوه كما العاده في تونس على كيف مع لاجندا.